Assalamualaikum everybody. Today I will try to explain about management text. I hope in this video can help you to understand about management text. First, I will try to explain about the meaning and definition of management text. Pengertian teks pengumuman. Management is a stage made to public or to media which give information about something that has happened or that will happen. Pengumuman adalah pernyataan yang disampaikan kepada publik atau media yang memberikan informasi tentang sesuatu yang telah atau akan terjadi. The second, yang kedua, social function. The purpose of the management text is to give information formally to other or control event, yaitu untuk memberikan informasi secara formal kepada orang lain mengenai suatu peristiwa tertentu atau event-event tertentu. The third, atau yang ketiga, generic structure of management text, atau struktur dari teks management itu sendiri. Secara umum strukturnya adalah ada berapa bagian. Yang pertama, title, judul, dan explanation atau information, namun dapat dirinci sebagai berikut. Title itu judul, receiver itu penerima, content itu berupa isi, info atau information itu informasi. Yang terakhir, bagian generic structure-nya adalah sender atau pengirim. Saya ulang lagi, generic structure of management text are title, receiver, content or information, and the sender. After that, I will try to explain about language feature atau unsur kebahasaan dalam management text. Mostly we use simple present and simple future. Selalu menggunakan simple present dan simple future. Dalam simple present sendiri, we must be remember, rumusnya simple present tense adalah subject plus verb 1 dalam kurung s atau es, kemudian plus object. Yang perlu diingat, we must be remember the subject I, you, we, they adalah kata kerja yang kalimat positif, tidak diikuti imbuhan s or es. No use add s or es. Dan kemudian subjek he, she, it, kata kerja kalimat positif diikuti imbuhan s atau es. Itulah hanya sekedar pengingat simple present. Kemudian kalimat simple future tense biasanya digunakan untuk menyatakan prediksi atau untuk menunjukkan kemampuan atau niat dengan rumus subject plus will atau shall plus verb 1 plus object atau s atau subject plus I'm atau to be menggunakan to be, I am, is, are, kemudian plus going to plus 1 plus 1 plus object. Atau bentuk kalimat simple future tense selalu memakai will, shall atau going to. Inilah language feature, unsur kebahasaan dalam text management. Kemudian the kind of management text, jenis text management. Di sini ada beberapa jenis.
yang saya jabarkan. Yang pertama, number one, public service announcement. Number second, high school graduation announcement. Number tiga, number three, missing people. Number four, nomor 4, job announcement. Number 5, condolence. Number 6, promotion announcement. And number 7, marriage and wedding announcement. Bisa dijabarkan dalam bahasa Indonesia, public service announcement sama saja pemberitahuan atau himbauan suatu jasa, sedangkan untuk high school graduation announcement itu untuk pengumuman kelulusan tingkat. Kemudian missing people itu mengumumkan tentang berita kehilangan seseorang. Job announcement itu tentang lowongan pekerjaan. Condolence itu berita duka. Sedangkan promotion announcement itu untuk sebuah promosi tentang suatu produk. Nomor 7, marriage and wedding, tentunya pemberitahuan tentang pengumuman tentang pernikahan, seorang akan menikah. Ada juga tentang iklan dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah kita mempelajari jenisnya, kita bisa lihat contohnya. Saya akan memberi contoh. Ini contoh pengumuman pemberitahuan. I will give you example about announcement. This announcing Acoustical Society of America Washington DC chapter. Ini pengumuman tentang pemberitahuan. Jenisnya adalah pengumuman pemberitahuan. Selanjutnya, contoh yang ini adalah this example announcement about missing for someone. Dari penjelasan di atas, bahwa teks announcement, kita bisa menyimpulkan, we can conclude that announcement text is persuaded to offer, to promote, to advise, to make people interesting, to attract people to buy a product or use service, and the name of the product or service, the promoting word, selling point of the product service, how to get the product or service, interesting design, and using simple, brief, clear, informative, promotive sentence, use the right word, interesting and polite. So we must remember generic structure of announcement. They are title, receiver, content, and sender. I think that's all. I hope you will be more understand about the tag announcement tag. Thanks for your attention. Then please give like and subscribe after watching this video. Thank you so much.